बेश तांकर परिहार करी सन्यासी बेशरे जीवाई घाट पृष्टि घाट तापर सन्यासी बेशरे गले सन्यासी बेशरे जीवारु घाट पृष्टि घाट छाड़देले एवं राजा श्रीक्षेत्र में जा पदार्पण कले। सेठी पहुँची राजा जहाँ देखिले सेठी से विव्रत हो उठिले। चतुर्दिगरे राशि राशि बाली तांको दृष्टि पथारूढ़ हो गला। से शबर पूजित इंद्र नीलमणि प्रस्तर निर्मित निर्मित नीलमाधवंकर स्थिति से सीमाहीन बालुकाराणी भितरे अवलुप्त हो जाइथिला। विकल हे राजा प्रलाप करने को लगी कहले प्रभु मुझे कौन करी कौन पाई आसी कुआड़े जीवी मत किए रक्षा कर। से नारद महामुनि आसिला आविर्भूत हेले एवं राजा को आश्वासन दे कहले जे विद्यापति यही क्षेत्र छाड़ी जावा परे क्षेत्र राशि राशि बाली रे आवृत हो पड़ा। बाली झड़ दिवानी से अविराम लगी रहिबारु परिवेश दारुण हो गला दुर्भिसह हो पड़ा। नारद कहिले हे राजा इंद्रद्युम्न बाली रे आपण चतुर्दिग पूर्ण हो आउ तुमे आउ से लावण्यमय नीलमाधव को दर्शन करि तुमे जाई नीलकंठ स्वयंभूक दक्षिण पार्श्वस्थ भगवान यज्ञ नृसिंहंकर उपासना कर। तांकर उपासना तुमको हे राजा आपण को आपणकर अभीष्ट एवं सिद्धि करने दिग्दर्शन देवे। राजा इंद्रद्युम्न गभीर श्रद्धार सह आरंभ कले नृसिंह उपासना। किछि दिन परे दैवीवाणी है राजा चिंता करनी मु अचिरे मु मर्त्यमंडल रे निराकार दारुआकार धारण करी आविर्भूत होउछि। ब्रह्मा निकट को नहीं जाइथिले नारद महामुनि। ब्रह्मा निर्देश रे आज आसी ब्रह्मा पाखरे जाई पहुंची जाइथिले एवं कारण ब्रह्मांकर पुआ नारद नारद ब्रह्मलोक को जीवा ब्रह्मलोक आसवा ये कौन साधारण मनुष्य पक्षे संभव। तेणु नहीं जाइथिले नारद महामुनि एवं अशेष श्रद्धा सह जो बालुका राशि उपरे बसी राजा ध्यानस्थ हो जाइथिले एवं तांकर उपासित फल प्राप्ति हेले से बालीर नाम शरधा बाली हो गला। आज से शरधा बाली उपरे तीन रथ देखंतु सुंदर भाव में गुंडीचा मंदिर को सजई देइछंती पुष्पालक माने पुष्परे श्रीमंडित पुष्परे मंडित हो जाइछंती। आज गुंडीचा मंदिर कांदुची आसी थिले केते खुशी होउथिलु आज फेरी जीवो मो पाखरु अंतर हे जिवे मो प्रभु मो पाखरु अंतर हे जिवे। रथ प्रस्तुत होती अश्व मान को आपण मैंने वर्तमान संदर्शन करुँच बड़ खबर टीवी चैनल माध्यम चारमाल सबू रही आउ केतेटा दिन प्रभु आपण सेवारे आउ मात्र 2-3 दिन आज तो हेले रथ उपर आपणकर बेश हेबे आज आपण बाहुड़ी जीवे रहीजे श्रीमंदिर सम्मुखरे आसंता काली प्रभुंकर सुना बेश हे राजराजेश्वर बेश हे ता परदिन अधरपणा लगी हेबे तापरे फेरी जीवे श्रीमंदिर मध्य चारमाल आज कहूँ कहला प्रभु आपण केतेबेले आसीबे मो ऊपर दे चली आसीबे प्रभु एवं सुंदर भाव रे अरुण स्तंभ दृश्यमान होउचंती गुंडीच मंदिर सम्मुख भागरे से जो स्तंभ ए अरुण स्तंभ पुष्पालक सुंदर भाव में पुष्प सज्जित हो रही कारण भगवान सजई हो जाइछंती। आज गुंडीचा मंदिर सजई हो जाइछंती। गुंडीचा मंदिर को समस्ते एथपाई सजई दियंती। आज गुंडीचा कहउचंती मंदिर गुंडीचा मंदिर आज कहउचंती जे केते सुंदर भाव में सजई देइछ किंतु ए जगह चलीगला परे ए सौंदर्यर मूल्य कौन अच्छी ए सौंदर्यर कौन बा
ଲାଭ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଭଗବାନ ଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସେଇ ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ରଥତ୍ରୟ। ତାଳଧ୍ୱଜ, ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପ ଦଳନ ଆକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କି? ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଦର୍ଶନ ନଲୋଡ଼େ ନୟନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦେଖା ବିନୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଚକ୍ଷୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଏ ଜୀବ ତାର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଇଏ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି ଚହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିଛି ଆମର ଏଇ ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହା ହେଲା ସେଇ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ, ଜଗାର ଦର୍ଶନ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରଥତ୍ରୟ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଶରଧାବାଲି ଆଜି କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ଶରଧାବାଲି ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଦେଇ ବସିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସତ। ତଥାପି ମନରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଦୁଃଖ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ମୋରି ଉପର ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଆପଣ ଆଉ ପର କରିଦେବେନି। ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବି, ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଚକାର ମୁଁ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚାଲି, ସେଇ ପହଣ୍ଡି, ସେ ପହଣ୍ଡିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଆପଣ ଆସୁଥିବେ ନା ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଉଥିବି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଟାରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ସେ ସିଂହାସନକୁ, ଇଏ ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ବସିବେ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହାସନ। ରଥ ଉପରେ ସିଂହାସନ ଗୁଡ଼ିକ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଚକା ବୈଠି ଉପରେ ବସିଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ, ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ, ମା ସୁଭଦ୍ରିକା ମହାମାୟୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବେ, ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାହୁଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ, ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ଫେରି ଆସିବେ ଭଗବାନ, ବାହୁଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା। ଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ
तो जो नदी बही जाइଥିଲା ता नाम है मालिनी नदी जहाँकि मु पूर्व आपण मानू सूचना दूसरी एवं शरधा बाली उपरे आज कौन कर बसी शरधा बाली उपरे रथत्रय गुंडीचा मंदिर आज कांदुंट आज गुंडीचा मंदिर कहते प्रभु आपण आउ किछि समय परे मो निकटरू आपण चली जिबे जन्म वेदी जन्मभूमि कर्मभूमि को प्रत्यावर्तन करिवे भगवान।